Hello po, good morning. Target lock. Hello na po. Bakit? Matatawa naman. Diskutudo. Lager yata po eh. No, 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 no. Sige ma'am. Lager yun si Kuya. May sticker po ako. Ay, meron ka? Opo. Good vibes lang po. Welcome po. Bagong laban ma'am. Ay, so naka-live ka? Hindi po. Naka-record lang po.